Paiki BJP हमने एडीसी Paiki BJP हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि Paiki BJP हमने एडीसी Paiki BJP हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करे गोनां बागैसारो नायसि Sino kleine kumbar nogo podo bubar kumulongo barne kumbar abo sini naima siano sironi samu abo sini naima siano sironi samu Paiki BJP हमने एडीसी Paiki BJP हमने kami khanya durjutu bele hambai sini media rok nobo norok suno asok best tane bisomo jara dama bagai tini bishes kore Takarjala mondalo sing mo Bwskang mo 28 number buto sini 28 number but ni karjo kotorok bai door to door মানে পাবলিক বাজারে ইন্টারঅ্যাকশন সং খাইনাই নগর থাঙ্গাই যায় চিনি পার্টি জনতা পার্টি যে প্রার্থী পশ্চিম মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবচিন गोबां बुट बायदि एप्लाइ खालामना बागै सारा त्रिपुरा राज्योनो डे टू डे एकदम माने डोर टू डोर ठेकर मैं फुंनिसिमै सारिक हर सिने जत त्रिपुरा हास्टेनि सिने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ठेकर मैं त्रिपुरा मथानि पालांथो बा आईपीएफ नि पालांथो जों त्रिदलीय दल एमन भाबे कठोर परिश्रम खालाम दङ जाते लाख लाख बुट बाय सिने प्रार्थीनो बाहायखाय जों जितनि रहैमानाय गोबां बुट बायदि बाहायखाय अपोजिशन जों बाहायखाय 1 लाख नि तला बङ तनिमानाय ओ टार्गेट ना हारिनो सारा त्रिपुरा राज्योआवबो जेबाबे बुथ लेभेल থেকে बुथ लेभेल थांनाय सिने बरराव सामुखलाय दङ आरो पाब्लिक नि जे रेसपन्स माने आं मने खाया बिरोधी दल 50,000 बुथ देमानो माया खूब सन्देह दङ पश्चिम जिल्लाव कांग्रेस नि जे सीपीएम नि अलायंस कांग्रेस प्रार्थी तारपरे नरनुखना अब हंकाय सीपीएम नि प्रार्थी तो सीपीएम बाय कांग्रेस नि जे नमूना पाब्लिक आगिनो सायमनाय दङ जे बरक आगि बरक जे अलायंस तो तैनायबो बरक अनेक थानाय नुखना 2023 नि विधानसभा बरक जे अलायंस तो पाब्लिक बाहाय खूब तो आबाय कायना ताबुक जेहेतु मोदी जिनि जे लक्ष्य 400 पार खायनानै ओ टार्गेट नाहारिनो सिनि सामुं चलै दङ तो आबाय कायनो सिनि और मंडल प्रेसिडेंट থেকে মই सिनि डिस्ट्रिक्ट जीएस दारेजेस मंडल प्रेसिडेंट दारबि सिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि सिन्दा निर्मल सहज तो और लोकाल नेतृत्व एमन भाबे परिश्रम खाय दं बरक डे टू डे फुंनिसिम हकाय हरस नगा हाबै तो नर बुझि दं आसे परिश्रमनि फले फल बाहाय अंगै मानो आबाय काय सिनि रिजाल्ट 100% जों सक्सेस माने खाखायो ओ एलाकानि जरा और Takarjala आमसानि बरगो मोदी जिनि लगै आग्रमै विशेष करे सिनि बुगागरा जेहेतु ताबुक जे सय थानसा जे बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा एक लगै थानसा अमनो ओरिजिनल थानसा हिजागो जे शब्द दं माने जे संग थानसा रे दाहारिनो सामुं कबमा खलै जागोन सारमु Bwskang na harmung tong बाहेरन Bwskang na harmung जों माने मोदी जी समाय थांना सिमे बाकी दंगो तो मोदी जी ने लक्ष्य नखना ओ मियान सालसाय गेबो जेबाबे रेगानि बागै रांबारि रेखा सारा भारतबर्ष होबो सारा भारतबर्ष लगे लगे सिन त्रिपुरा राज्यनि बजारा रेगा थांनाय बर गोबां ताबु रेगा बारि रइने गोबां सामुं थांजानाय आबन बागै त्रिपुरा राज्य जे सामुं थांनाय बागै चिनि हास्तेनि ब्रह्म गोनां माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी जे लक्ष्य बिजननाय नाहारि सामुं थाङै दंमोन ब सब समय साव जनजातिनि उन्नति सारा कोन त्रिपुरा राज्य उन्नति मैया आबन बागै चिनि कुंथाय बारा एलाका त्रिपुरा एलाकायावबो जेबाबे माननीय मुख्यमंत्री ठेकर मैं चिनि प्रदेश सभापति राज्य भट्टाचार्य महोदय जेबाबे अंकुरी सामुखाय दङ माने तामो बर'नि डेभलपमेन्टनि लगे उन्नति बाहायके लांमानाय नरनुखना आगि ओ जे आगरतला तो Takarjala रोड
ধরো নিজে নিয়োগ না গাড়ি কেতাল ফাইকাই একদিন এক সপ্তাহ নাঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকো তিনি রুট এমন জায়গা মানে আং নিজে তাম গাড়িও কাই ফাই মানে একটা অনুভব করে যে আং গাড়ি কাই ফাইতো মানে আসো কাই স্মুথ লামা যে স্টেট হাইওয়ে লামা তো বড়নে অন্তত বড় পুলিশ তাম নাই ডেভেলপমেন্ট নাই তো ও ডেভেলপমেন্ট আদেরেনো মোদিজি সামুং তাঙাই দङ সেই লক্ষ্য বা সেই নাহার বঙ্গমনো যে মোদিজি আগামী দিনবো সেই রাজ্যতে উন্নতি করা যায় সেই রাজ্য সরকারবো যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমাদের পাশাপাশি তারপর এডিসিও চিনি সরকার ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার মানে এমনভাবে সামুক দাংনায় যে লোকসভানি পরে ফন্স ফাইতং পাবলিক নেই তোমা বরিষ্ঠ কংঠ তোমা সিকলা তোমা চিনি যুব কংঠ যতনি বড় রেসপন্স শুধু মোদি 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 কারণ মোদিজি এমনভাবে সামুক তাংখা বনি চেহারা এমন সিনিয়া বড় কেমন করে নং রিক্সাওয়ালা থেকে রমই সবজি বিক্রেতা থেকে রমই যে শ্রমিক থেকে রমই দোকানদার থেকে রমই যত বড় কর্মচারী লেভেল থেকে রমই কর্মচারী বড় দিয়ে বাড়ি মানে খুশি সবজি মহল যেভাবে মানে বড় ইনকাম সোর্স নিয়ে লামা মোদি যে খাই রেখা চিনি যুবকরণের বাগে পড়াশোনা ক্ষেত্রে রমই আবার পাশাপাশি তিনি বাহিকা যারা চিনি যুবক বেকার বাহিকা এন্টারপ্রেনারশিপের মাধ্যমে বড় সামগ্রিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থা খাই মোদিজিনি লক্ষ্য ও 4টা সেক্টর সামুক খাই বাকি চাও শুনে সবসময় বসাও ও 4টা সেক্টর আগামী দিনও মোদিজি সামুক খাই মানে যুবক কৃষক মহিলা গরিব কল্যাণ ও 4টা সেক্টর সামুক খাই আগামী দিনও পাবলিক ডেভেলপমেন্ট খাই আমন বাকি না কংগ্রেস না সিপিএম না ত্রিপুরা মথা না বিজেপি না আইপিএফটি আমন বাকি কোনো শ্রেণী নিকরে মোদিজি সামুক টানার বাকি বসাও সবসময় সবকা সাথ সবকা বিকাশ অমূল মন্ত্র বাসি जों আগো হইতো আপগ্রেশন হইতো দেশ তো আপনো মানে যেভাবে চিনি পাবলিক যেভাবে রেসপন্স ভেলাই গুড রেসপন্স जों নানি মানে ব্যবসায়িক মহল থেকে চিনি কর্মচারী লেভেল থেকে যুবক থেকে চিনি যারা বরিষ্ঠ বুড়া তংনায় সিকলা সিকলি তংনায় যত মোদিজি মোদিজি আর অন্যকে কোনো ডাউট নিয়ে প্রশ্ন করে মোদিজি লাখ লাখ ভোট পাইনাই চিনি ত্রিপুরার জন্য দুইটা ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট চিনি ইস্ট খায় মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মাজি এই চিনিও জাগাব পশ্চিমবঙ্গ চিনি বিপ্লব কুমার দেবজি যে সিং চাম মুখ্যমন্ত্রী বো বাহিনী রেকর্ড করা ভোট মানে রেকর্ড ভোট জিতি না এমন সব বিশ্বাস